bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mayong adlaw mga ka-daily weather report kita anay, adlaw kita sang Biyernes, Mayo 8. Padayon nga ginamonitor sang DOST Pagasa ang tropical storm nga hagupit sa gwa sang teritoryo sang Pilipinas. Base ini sa 3 a.m. report subong adlaw. Ang sentro sang Baguio ulay nakitaan sa 1,615 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. May kabaskugon ini nga hangin nga naglapot sa 75 km height. Malapit sa sentro, kag pagmadlos nga tubtob 90 km height, samtang nagahulag sa west-northwestward sa 20 km height. Samtang ginapaabot sang pag-asa, ang madamol nga panganod, upod ang kalat-kalat nga pag-ulan sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani kag Sultan Kudarat, Siquijor kag Palawan, bangod naman sa Easterlies. Posible man ang pagbaha kag landslide bangod sa moderate tubtob mabaskog nga pag-ulan. Sa Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod, partly cloudy tubtob cloudy skies ang mabatyagan nila nga may isolated rain showers o kung thunderstorm nga ginalauman. Sunod sa pag-asa, slight tubtob moderate ang coastal waters sa bugos nga pungsod, samtang light tubtob moderate ang kusog sang hangin. Amoy na ang aton weather report. Daily News Central.